हाय हेलो नमस्कार सांग माने केमिति सब अच्छा आशा करछु भले थिबो मु भी भलो अछि आ मु अल्लू निरंजन मो सहित अछि सत्य आ ये चिंटू आ रुरु बर्तन आमे आपन को देखेबु हम पाळेश्वर टेम्पल जे बहुत पुरातन पाळ गदार बाहर थिले हमर कोतपुर ग्राम रो आ चलंतु मंदिर पाखर पहुंची कथा हबा दृश्य देखिया पोखर देखिबा एटा को हमर कोंती चंपा टोटा एठी हमर लोक माने मले पोडा हुंती पोता हुंती समाधि बहुत गुडे हेची आ एटा पाळेश्वरंकर पोखरी आसंदा हमें तुमको पाळेश्वरंकर देखेबू स्कूल एटा होची पाळेश्वर पोखरी स्कूलटा टिके देखाई दियो पद्म फूल फुटे किंतु एबे फुटी नै ना पाळेश्वर प्राथमिक विद्यालय 1982 मसीह स्थापित होईची जमत कहूचु पूरा सॉरी तो फाइनली आम आसी पाळेश्वर टेम्पल पहुँच जाइजु बर्तमान ऊपर जाइए ठाकुर को दर्शन करूँ देखु राम गण जाओ भाई माने आसन देखिबे आम गाँव पाळेश्वर मंदिर चलंतु पहाड़ ऊपर अवस्थित आपन को आज देखेबी पाळेश्वर मंदिर ये होची पाळेश्वर मंदिर चतुर्पाश्य देखंतु भाई माने चलचंती ऊपर को आमे भी जीवा चलंतु जगहटा बहुत सुंदर है आगे तो एमती नथिला एबे नुआ करिसंती एठी यज्ञ हुए ठाकुरानी कर एठी यज्ञ हुए एटी श्रावण मासरे बहुत संख्या लोक आसी मते पानी भार ढाळंदी आपण भी आस्था रिबे चाहिले आ डंगी पुने रे एठी हमर डंगी बसा हुए से पोखर रे आ हमर एठी भी गोटे हनुमान मंदिर अछि चलंतु हम हनुमान मंदिर देखेबू देखला तो एपटे देखंतु हनुमान अछन बजरंग बाली जय श्री राम एपटे सामने आमर अच्छा सामने कैमेरा सामने मंदिर बर्तमान बंद अच्छी पहाड़ पड़ जाइए आम टे आसवाक लेट कर देचु आ लेट हो जाए जेहेतु पहाड़ पड़ जाइए नंदी एकुटिया अच्छी ना हाँ नंदी अच्छी एकुटिया तो पहाड़ पड़ जाइए बर्तमान मंदिर नाम पाळेश्वर रखा जाइए तो पाळेश्वर कहीं रखा जाइए ना से पाळ कुटा गदार बाहर थिले से पाळेश्वर रखा जाइए एथिपाई कि कुटा गदारू बाहर कि गोटे बाछुरीटे कुटा खाऊ खाऊ सेठू से बाछुरीटर क्षीर पीउले ठाकुर क्षीर पीउले लोक मैंने देखिले ये कौन क्षीर बाहर देखला बेलू आमर लिंग बाहर सेठी एपटा रोषेशाला हाँ एकटा रोषे हुए ठाकुर भोग रंधा हुए एपटे एपटे आमर अच्छा माँ अच्छा एपटे एपटे कृष्ण अच्छा जे कि पहाड़ पड़ जाइए आम आपको देखे पारुनु तो सॉरी क्षमा मागिबू पहाड़टा पड़ जाइए सकाल टाइमटा आसला टे भल होता कि कौन करिया पहाड़ पड़ जाइए ठाकुर को देखे पारन मन दुख हो तथापि आम ट्राए कर देखा तुमको भीतर तो अंधकार हो जाइए देखे देता भीतरटा अच्छे रे खोला अच्छी तो किंतु लाइट भीतर लाइट को नहीं ये तो पहाड़ पड़ जाइए देखंतु भाई मैंने ठाकुर भीतर पहाड़ पड़ी आम आपन को चतुर्पाश्य देखेबू भाई माने देखंतु आपण माने किछि कहंतु ए मंदिर विषय रे हात्यो काढके फल उठा ऊपर देखे एठी भी आगे मठरे रहउथिले ऋषि माने
ସିଏ ଏବେ ନାହାନ୍ତି, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆସନ୍ତି ସବୁଦିନ ସକାଳ ସଞ୍ଜେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆମର ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆସିଯିବେ। ଆମେ ଟିକେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ଆସିଛୁ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ କନିଆରୀ ଗଛ, ଏଇଠୁ ଫୁଲ ତୋଳା ହୁଏ। ଆଉ ଆମ ଭାଇ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ, ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାଇ ଆଉ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? କହିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଶୁଣିଛି। ମୁଁ ବି ଛୋଟ ପିଲାଟା, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଯେହେତୁ ଏ ପାଳ ଗଦାରୁ ବାହାରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ପାଳଝର ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଜାଗର ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ବହୁତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ବି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ପାଣି ଭାର ନେଇକି କାଉରିଆ ମାନେ ବି ବହୁତ ଆସନ୍ତି, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରୁହେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତ ଆମେ ଆଉ ଦେଖେଇ ପାରୁନୁ। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ହୁଏତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ ସବୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ। ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ବି କିଛି କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଉ ତାପରେ ବି ଆମେ ଯେତିକି ଶୁଣିଥିଲୁ, ଆମେ ତ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିନୁ, ଯେତିକି ଶୁଣିଥିଲୁ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଠାକୁର ଏମିତି ପାଳଗଦାରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଆମେ ସେତିକି ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ତମକୁ ସେତିକି ବି କହିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ସେଇଆ କହିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ଆଖିରେ କେବେ ଦେଖିନୁ। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ତ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଏପଟେ ବି ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟ ଗାଁଟାକୁ ପାଳେଶ୍ୱର କୁହାଯାଏ, ପାଳପଡ଼ା। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ମନ୍ଦିର, ଅବସ୍ଥିତ ହଉଛି ଆମର କୋତପୁର, ଯାଜପୁର କୋତପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ପାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଭାବୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ଦେବା ପାଇଁ, ସମୟ ତ କମ୍ ଅଛି। ଦେଖାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ କଲେଜ ଅଛି। ଆମ ଗାଁ କୋତପୁର ପୁରା ବଜ୍ରଗିରି ପାହାଡ଼, ପାହାଡ଼ ଉପରେ କଲେଜ ଅଛି। କଲେଜଟାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖାଯାଉ। ବାକି ରହିଲା ଆମ ସାନ ଭାଇ କହିବେ। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଯେତିକି ଦେଖେଇବା କଥା ଦେଖେଇଦେଲୁ। ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଆମେ ସେତିକି ଦେଖେଇଦେଲୁ। ଆଉ ଠାକୁର ତ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇ ପାରିବୁନି ନା। ଆଉ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠାକୁର ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେଲା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଆଉ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖେଇଦେଲୁ। ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେତିକି କରିଦେଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବି କିଛି ଭୁଲ ଲାଗୁଥାଏ, କିଛି କ'ଣ ଲାଗୁଥାଏ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଆମେ ରହିଲୁ, ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।